पश्चिमबंग मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी छाड़े नंदीग्राम आसन दुईटी आसन जेहेतु जीति केवल भवानीपुर विधायक रे शुभेन्दु आज नूतन विधायक भाव में शपथ नेबा परे से नंदीग्राम आसन छाड़ा घोषणा कर निर्वाचन में भवानीपुर में ममता बानर्जी विपक्ष में बड़ विजय हासिल करते शुभेन्दु अधिकारी। पूर्व टर्म रे देखा ताहले बी ममता विरोध में छिड़ा होते जीत हासिल करते एबे भी चलित निर्वाचन में भी शुभेन्दु अधिकारी ममता विरोध में छिड़ा हेले बड़ मार्जिन में विजय हासिल कले। दुईटी विधानसभा क्षेत्र विजयी होइतिबारु नंदीग्राम आसन छाड़ी भवानीपुर रखिबे बोली कहिसेंती शुभेन्दु। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्वे जे सरकार तैरी হয়েছে আমরা আজকে বিধানসভায় প্রবেশ করেছি। अब तक 143 एमएलए आज ওত ले रहा है पूरा दिन मिलके। আমি দু জায়গার এমএলএ হিসেবে তো শপথ নিতে পারি না। আমি ভবানীপুর থেকে শপথ নিলাম মানে আমাকে সংবিধান আইন অনুযায়ী নন্দীগ্রামটা ছাড়তে হবে। ছাড়লেও আমি নন্দীগ্রামের মানুষকে কথা দিতে পারি 2009 এর 5ই জানুয়ারি ফিরোজা বিবি জেতানোর পর থেকে আমি এমএলএ ছিলাম না, কিন্তু আমি নন্দীগ্রামের সব দেখাশোনা করেছি।